डियर पिला माने तुम मानको समस्त को स्वागत मोर ए गुरुमा गुरुज्ञान यूट्यूब चैनल को। तेबे आज आम आलोचना करिबा षष्ठ श्रेणी विज्ञान बहिर सप्तम अध्याय जीव और निर्जीव। तेबे पिला माने प्रथमे आमे जानिबा आम चतुर्पार्श्वे आमे जहाँ भी देखुचे प्राकृतिक हो कृत्रिम हो आमे जहाँ भी देखुचे उद्भिद ठारू आरंभ करी विभिन्न पशु पक्षी ता भितर रहिले जीव जंतु सरीसृप ता सहित रहिले आमर एककोशी प्राणी विभिन्न प्रकार अणुजीव ता सहित मनीष याकू बाद देले आउ कौन सब आमे देखुचे आम चतुर्पार्श्वे जहाँ किछि भी देखुचे आमे जदि कहबा वर्तमान में घरे देखुचे गोटे झरका गोटे कांथ गोटे कबाट फ्रिज एसी कूलर ता सहित खट साइकल एरोप्लेन जंदा पिंपुड़ी जहाँ भी आमे आम आखि बुलेले जहाँ देखुचे प्रत्येक जिनिस को आमे दुईटी भागरे विभाजन करि परिबा। कौन गोटे होची सजीव आ गोटे होची निर्जीव। तेबे सजीव कौन निर्जीव कौन जहार जीवन अछि ताहा हेउछि सजीव जहार जीवन नाही ताहा हेउछि निर्जीव। तेणु आमे संज्ञा पचारिले केमते कहि परिबा जेउ पदार्थर जीवन अछि ताकू आमे कहिबा सजीव जो पदार्थर जीवन नाही ताकू आमे कहिबा निर्जीव। तेबे सजीव भितरे केउ माने सब जिबे सजीव भितरे जिबे समस्त प्रकारर प्राणी एवं उद्भिद ता सहित मनीष जीवजंतु पशु पक्षी इत्यादि। तेबे पिला माने मु जेंति कहिली आम चतुर्पार्श्वे आमे जहाँ किछि भी देखुचे से सबुर कौन आकार समान कि आकृति समान कि सेमानकर गुण समान कि तेणु प्रत्येकटी जिनिसर स्वतंत्र गुण रही स्वतंत्र विशेषता रही लक्षण रही सेमिति आमे जो कहूचे सजीव और निर्जीव तेणु किछि लक्षण तो देखिले आमे कहिबा जहार सजीवर लक्षण थिबो तो किछि लक्षण देखिके आमे कहिबा जे हां एहा हेउची सजीव आउ किछि लक्षण एमिति रही जाहाको आमे देखिके आमे कहि परिबा नै एई सब लक्षण देखा जाउछि माने एहा एक निर्जीव अटे। कारण विज्ञान सब बेले कारण खोजे एवं सत्य प्रमाणित कला परे ही से सिद्धांत रे उपनीत हुए। तेणु आमे केमिति सिद्धांत रे उपनीत हेई परिबा जे आमे सजीव काहाकू कहि परिबा एवं निर्जीव काहाकू कहि परिबा काहेकि किपरि सेमानकर लक्षण एवं गुण विशेषता को लक्ष्य करी आमे कहि परिबा केउ गुडिक सजीव एवं केउ गुडिक निर्जीव। तेबे पिला माने प्रथमे आमे देखिबा गोटे सजीव पाखरे कोन कोन सब गुण रहिछि। देख आमे हेउछे मनीष जेहेतु आमे मनीष आमे प्रथमे कोन करूचे खाद्य ग्रहण करूचे ताकू कहगला पोषण तापरे श्वासक्रिया करूचे प्रश्वास रे अम्लजान नउछे निश्वास रे अंगारकाम्ल छाडुचे ताकू कहगला शोषण तापरे आमे कोन करूचे खाद्यटा को ग्रहण करि सारला परे ताहा हजम प्रक्रिया होई पुणी मल आकार रे बाहरी जाउछि। तेणु मल मूत्र झाड़ छेप खंकार जहा बज्य वस्तु बाहरिला ताकू कहगला रेचन। ठीक सही परे आमे जेहेतु एक मनीष सामाजिक प्राणी सेही मध्य उद्भिद सेमानकर वंश विस्तार करिथांती आमे माने मध्य मनीष जीवजंतु पशुपक्षी समस्ते जो माने सब सजीव से माने वंश विस्तार करिथांती से प्रक्रियाटी को कहा जाए जनन प्रक्रिया। जनन प्रक्रिया रे वंश विस्तार होइथाय। जेहेतु गोटे जीव तार आउ गोटे लक्षण रहिछि कोन ताहा छोटरू बड़ होइथाय। परवर्ती विशेषता कोन ताहा हेउछि चलन। मनीष गोटे स्थान रु अन्य स्थान को गति करि पारे जीवजंतु पशुपक्षी एमाने मध्य गोटे स्थान रु अन्य स्थान को गति करिथांती। तेणु ताकू गोटे स्थान रु अन्य स्थान को गति करबा को कोन कुआ गला चलन बोली कुआ गला। छोटरू बड़ हबा को वर्धन बोली कुआ गला। आउ किछि लक्षण रहिछि कोन ताहा छोटरू तो बड़ होउची एवं ताहा मध्य कोन करूची प्रतिक्रिया प्रकाश करूची। प्रतिक्रिया प्रकाश करूची माने कोन तुमे माने देखिथिबो लाजकोडी पत्र ताको छुई देले ताहार पत्र गुडी को सब बुझी हे जाउची। तेणु एठारे उद्भिदटी प्रतिक्रिया प्रकाश कला। ठीक सेही परी जेतबेले हमकु निद आसुची तो निद आसिले आमे कोन करूचे हाई मारुचे हाई मारिबा गोटे प्रतिक्रिया प्रकाश। हठात आमे चालिके आसुथिबा अन्य मनस्क थिबा के जणा मागिरा आसी हाई किना कर देले आमे डरी की कोन कचे डरी जाइकी गोटे चित्कार करूची। तो मनीषर मध्य किछि प्रतिक्रिया अछि। तेणु गोटे मशा आसिक हमके एठे कामुडुची तेणु आमर आखि सेठिके नगले मध्य हाथ जाइकी ताको सीधा सड़क बाड़ेई पारुची। तेणु एई सब होची प्रतिक्रिया प्रकाश करबा मनीषर। मनीष केते प्रकार प्रतिक्रिया प्रकाश करूची केतबेले कांदुची हसुची केतबेले रागी जाउची केतबेले पागल भलिया व्यवहार करूची। तेणु एई सब जिनिस को आमे प्रतिक्रिया हिसाब रे नै परिबा। तबे आउ गोटे उदाहरण आमे देखिथिबा तेलुणी पोक तो आमे घरे समस्त देखिछन्ती। तेलुणी पोक धरे आमे हाथ मारी दियंती नाली तेलुणी पोक से कोन हे जे टंका भलिया गुडे हेई जाय। तेणु ताहा मध्य एक प्रकार प्रतिक्रिया प्रकाश करबा। तेणु सजीव माने प्रतिक्रिया प्रकाश करिथांती। तेबे पिला माने आमे केतेटा लक्षण विषय जानिले। प्रथमे हेला चलन
तापरे हैला पोषण शोषण रेचन वर्धन जनन तापरे रहिला छोटरू बड़ हेबा एवं प्रतिक्रिया प्रकाश करिबा। एही विषयर सजीव और निर्जीव विषय बा जीव निर्जीव विषयर कौन सब रही मुख्यांश बा मुख्य भाव में मुख्य सारांश आम कौन जानिबा। तेबे सजीव काहाकू कुहाजे निर्जीव काहाकू कुहाजे एवं सजीव मानकर लक्षण जो लक्षण को देखिले आमे कहि परिबा जे एहा हेउछि सजीव एवं सेही लक्षण जहा पाखरे देखा जाए नाही ताकू आमे कहबा जेहेतु सजीवर कोनोसी लक्षण देखा जाउ नाही ताहा हेउछि निर्जीव। मु जेते गोटी लक्षण विषय तुम मानकू कहली ताकू वर्तमान आमे विस्तार भाबरे जानिबा। तेबे प्रथमे जानिबा चलन कोन। चलन माने गति करिबा बा चालिबा। जेहेतु आमे मनीष एवं प्राणी माने समस्त आमे चल प्रचल करि पारुछे गोटे स्थान रु अन्य स्थान को गति करि पारुछे बा चाली जाई पारुछे ताकू कुआ गला चलन। तेबे पिला माने तुम मानक मन को प्रश्न तो एटा आसुथिबो जे उद्भिदटी तो सजीव तेबे ताहा किपरि भाबरे चलन करूछे काई तम आखि को देखा जाउनी। तेबे उद्भिद माने मध्य चलन प्रक्रिया करिथांती किंतु ताहा एते मात्रा रे कम होई थाए जे ताहा हम खाली एक को एमती सडन देखिले बा हटा देखिले हमको देखा जिवो नाही किंतु से माने मध्य गोटे स्थान रु अन्य स्थान को गति करिथांती किंतु ताहा बहुत क्षुद्र बा कम होई थाए। तेबे चलन प्रक्रिया रा संज्ञा कोन जेतबळे जीव गोटे स्थान रु अन्य स्थान को चल प्रचल करिथांती गति करिथांती ताहाको चलन प्रक्रिया कुहा जाय। एबे आस जानिबा पोषण प्रक्रिया कोन। जेहेतु आमे मनीष आमे बंची रहबा पई आमे त खाद्य निश्चित भाबरे खाउजे बंची रहबा पई कोन आवश्यक खाद्य जल बासगृह। तेबे खाद्य जल मोस्ट इंपोर्टेंट आम शरीर पई शरीरटा बंची रहबा पई। तेबे पिला माने एबे आसंतु जानिबा पोषण प्रक्रिया कोन। पोषण कहले आगुरु त आमे पाठ पढी जे खाद्य ग्रहण करिबा सेथिरे थिबा रासायनिक पोषक तत्व शरीर रे जाई शरीर को कार्यकारी कराइबा को पोषण कुहा जाय। तेबे मुख्यतः भाबरे खाद्य ग्रहण आमे खाद्य ग्रहण को एठारे पोषण हिसाब रे नै जे। तेबे जेहेतु गोटे सजीव तेणु सजीवटी बंची रहया पई किछि खाद्यर आवश्यकता करिथाय बा खाद्य ग्रहण करिथाय तेणु मनीष बा जीवजंतु जो माने सजीव ताहा के से माने किछि खाद्य ग्रहण करिथांती तेणु खाद्य ग्रहण करिबा प्रक्रिया को पोषण बोली कुहा जाय। जेहेतु खाद्य ग्रहण करूछंती खाद्य ग्रहण करिबा द्वारा कोन हेउ सेमानकर शरीर कार्यकारी होई पारुछि जहा फल रे सेमाने छोटरू बड़ हेई पारुछंती सेमानक शारीरिक गठन हेई पारुछि शारीरिक वृद्धि एवं विकास हेई पारुछि मानसिक विकास हेई पारुछि। तेणु एई सब लक्षण जोठी देखा जिवो से माने आमे जानिबा ता हेउछि सजीव जे खाद्य ग्रहण करूथिबो। नेक्स्ट आमे जिबा परवर्ती लक्षण कोन शोषण श्वासक्रिया करिबा। शोषण प्रक्रिया कहले आमे कोन बुझी थाउ जेउ प्रक्रिया रे सजीव माने प्रश्वास रे अम्लजान नै थांती एवं निश्वास रे अंगारकाम्ल बाहर को त्याग करि थांती सेही प्रक्रिया को शोषण प्रक्रिया बा श्वासक्रिया बोली कुहा जाय। शोषण प्रक्रिया को आउ कोन कुहा जाय श्वासक्रिया बोली कुहा जाय। तेणु आमे गोटे भूल धारणा रे रही जे आमे सब बेले कहते मु निश्वास नै पारुनी कोनोसी मनीष निश्वास नियंती नाही समस्ते प्रश्वास नै थांती निश्वास छाडी थांती। तेणु प्रश्वास रे आमे अम्लजान नै थांती एवं निश्वास रे आमे अंगारकाम्ल त्याग करि थांती। तेबे एई जो श्वास प्रश्वास को नै कि आमे कोन कहि थाउ शोषण प्रक्रिया कहि थाउ। तेणु श्वास प्रश्वास प्रक्रिया को कौन कुहा जाय श्वासक्रिया बा शोषण प्रक्रिया कुहा जाय। तेणु एही प्रक्रियाटी मध्ये का सहित संघटित होई थाए सजीव पदार्थ मानक सहित एटा संघटित हुए जो माने सजीव तांका पाखरे एही शोषण क्रियाटी देखिबा पई मिले आ जो माने सजीव नहंती से माने केही भी श्वासक्रिया करू नथिबे। वर्तमान एबे जानिबा रेचन प्रक्रिया कोन तो विस्तार भाबरे जानिबा रेचन प्रक्रिया काहा को कुहा जाय। मनीष जीवजंतु इत्यादि सजीव प्राणी मानक शरीर रे थिबा समस्त प्रकार वर्ज्य वस्तु जेपरिक मल मूत्र झाड़ छेप खंकार इत्यादि बाहर को बहिष्कृत हेई जिबा प्रक्रिया को रेचन प्रक्रिया कुहा जाय। तेबे एही रेचन प्रक्रिया रे कोन होई थाए शरीरर समस्त वर्ज्य वस्तु बाहर को बाहरी थाए जदि ताहा सजीव होइथिबो ताहा शरीररु किछि वर्ज्य वस्तु तो निहाते भाबरे बाहरिबो। जदि आमे प्राणी मानक कथा छाडी दियंतु जदि उद्भिद पाखकु देखिबा किछि गछ अछि जहा को आमे जदि तार डाळ खंडिया भांगी दबा सेथिरु धड़ा धड़ा क्षीर बाहरी थाए कोथुरु पानी बाहरी थाए एमिति मध्ये किछि गछ रहिछि जेउठी ताहा अठा आकार रे बाहर को तार वर्ज्य वस्तु बाहरी थाए अठा भलिया सब गछ सजना गछ तुमे यदि लक्ष्य रखिथिबो ताले जानि परिबो सजना गछर अठा तार वर्ज्य वस्तु अटे। तेणु एही परि भाबरे उद्भिद माने मध्ये वर्ज्य वस्तु त्याग करिथांती ठीक सेही परि प्राणी माने मध्ये निजर मल मूत्र झाड़ छेप कंकार इत्यादि त्याग करिथांती। तेबे जदि गोटी वाक्य रे आमे संज्ञाटीए कहिबा रेचन प्रक्रिया काहाको कुहा जाय जेउ प्रक्रिया रे सजीव मानक शरीरर समस्त वर्ज्य वस्तु त्याग करिथांती ताहा किपरि
ତାହା ମଳମୂତ୍ର ଛେପ ଖଙ୍କାର ଝାଳ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି ବା ନିଷ୍କାସନ କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଦ୍ରା ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ, ଯଦି ଉଦାହରଣ ପଚରାଯାଏ ତେବେ କହିବ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ତ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଉଦ୍ଭିଦର କ'ଣ, ସଜନା ଗଛରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅଠା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗଛରୁ ବାହାରୁଥିବା କ୍ଷୀର। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା କ'ଣ, ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ। ଯେହେତୁ ଆମେ ମଣିଷ ବା ସଜୀବ, ତେଣୁ ସଜୀବ ମାନେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିରୁ ଅନ୍ୟ ପିଢ଼ିକୁ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ମଣିଷମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ତାପର ପିଢ଼ିକି ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା କିପରି ହେଉଛି? ତୁମେମାନେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, ମନ୍ଦାର ଗଛ ହେଉ କିମ୍ବା ସଜନା ଗଛ ହଉ, ତାର ଗୋଟେ ଡାଳକୁ ଯଦି ଆମେ ପୋତି ଦଉଛେ, ସେ ଡାଳରୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ବୃକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ବା ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସବୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିରୁ ଅନ୍ୟ ପିଢ଼ିକୁ ବଂଶ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତାହା ସଜୀବ, ତେଣୁ ତାହା ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବ। ଯିଏ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରୁନାହିଁ ତାହା କେବେ ବି ସଜୀବ ହୋଇ ନପାରେ। ଯଦି ମୁଁ ଏନା କହିବି ନିଆଁ ଏକ କ'ଣ, ନିଆଁ ପାଖରେ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ନିଆଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କି? ନିଆଁ କିଛି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛି କି? ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଛି କରୁଛି? ନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ନା ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି? ନା ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଛି? ନା ବଢ଼ି ପାରୁଛି? ନା ଚଳନ କରିପାରୁଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ? ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଯେହେତୁ ନିଆଁ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିଆଁ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ବା ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥ ଆମେ କହିପାରିବା। ସଜୀବ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ଉଦାହରଣ କହିଥିଲି, ଏବେ ତାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ମଣିଷ ବା ସଜୀବ ମାନେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ଲାଜକୁଳି ପତ୍ର ନଇଁଯିବା, ତେଲୁଣି ପୋକରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ତାହା ଟଙ୍କା ପରି ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇଯିବା। ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେପରିକି କାନ୍ଦିବା, ହସିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଗଳ ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାରକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ତୁମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳେ ତୁମେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଲଙ୍କାଟେ ଚୋବାଇ ଦେଲ, ତାପରେ ତୁମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିପରି ପ୍ରକାଶ କରୁଛ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାକରୁ ସବୁ ସିଙ୍ଗାଣି ବାହାରି ପଡୁଛି, ଆଖିପଟ ଦେଇକି ଲୁହ ବାହାରି ପଡୁଛି, ହାକୁଡ଼ି ମାରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ କ'ଣ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ତାହା ଉଦ୍ଭିଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଜୀବ, ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ବି ହେଇଥାଉ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ହଉ କିମ୍ବା ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ହଉ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ମଣିଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଥାଉ? ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବା ସଜୀବ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଗଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ। ତେବେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ରିକଲ୍ କରିଦେବା ବା ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦେବା, ମନେ ପକେଇଦେବା କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଲେ ଏହି ବିଷୟରୁ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ ସଜୀବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ନିର୍ଜୀବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପରେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ସଜୀବ ମାନଙ୍କର 6ଟି ଲକ୍ଷଣ। ତେବେ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇଦେବା, ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ 6ଟି ପଢିଲେ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଚଳନ, ତାପରେ ହେଉଛି ପୋଷଣ, ତାପରେ ଶୋଷଣ, ରେଚନ, ତାପରେ ହେଉଛି ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି, ତାପରେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବା ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ 6-7ଟି ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏଇଠୁ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଥିବା ସଜୀବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ନିର୍ଜୀବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ 6-7ଟି ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଏଇ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ସଜୀବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଜୀବ। ତେଣୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଏହି 7ମ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଜ୍ଞାନଟି ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ଏହାର ସାରାଂଶ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଳ୍ପ। ଏହି ବିଷୟରୁ କେବଳ ମାତ୍ର ଆମେ ଜାଣିଲେ ସଜୀବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ନିର୍ଜୀବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସଜୀବ ମାନଙ୍କର ଥିବା ଲକ୍ଷଣ ମାନ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ବିଷୟଟିକୁ ତୁମେମାନେ ତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଥିବ। ତେବେ ଜୀବ ଆଉ ନିର୍ଜୀବ ଭିତରେ ଯଦି ପାର୍ଥକ୍ୟ ପଚରାଯାଏ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା? ତେବେ ସଜୀବ ଆଉ ନିର୍ଜୀବ ପ୍ରଶ୍ନଟି 2 ଭାଗରେ ଆସିପାରେ। ଜୀବ ନିର୍ଜୀବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ, ନଚେତ୍ ସଜୀବ ଏବଂ ନିର୍ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆସିପାରେ। ତେବେ କେମିତି ଲେଖିବା? ଆମେ ଜାଣିଛେ କିପରି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ତାହା ସଜୀବ, ଯାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଜୀବ। ସଜୀବ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ, ନିର୍ଜୀବ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ। ସଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ, ନିର୍ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ସଜୀବ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗତି କରିପାରେ, ନିର୍ଜୀବ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ସଜୀବ ନିଜ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଜୀବ ଏହିପରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ। ସଜୀବ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ, ନିର୍ଜୀବ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ।
सजीव प्रतिक्रिया प्रकाश करे निर्जीव प्रतिक्रिया प्रकाश करे नाही। तापरे आमे उदाहरण लिखि परिबा सजीव भितर मनीष जीवजंतु पशुपक्षी उद्भिद अणुजीव शैवाल एई सब आमे लिखि परिबा सजीवरे। निर्जीवरे कोन लिखि परिबा बेंच डेस्क चेयर टेबुल कांथ कलम एरोप्लेन गाड़ी जहाँ आमे देखुचे जहार जीवन नाही ताको निर्जीवरे आमे उदाहरण रे लिखि परिबा। तेबे एही विषयर मुख्य कौन थिला सजीव एवं निर्जीव मध्य पार्थक्य थिला मेन। तेबे पिला माने आशा करूची तुमे संपूर्ण वीडियोटी देखि सारला परे विषयटी को पुंखानुपुंख भाबरे तो बुझी सारिबणी। जदि वीडियो भल लागुची निहाती भाबरे निज सांग साथी मानक सहित शेयर करि नियंतु। एवं काहेकि ना तुमे माने जानिच शेयर कले कोन हुए काहेकि ना कथेरे अछि विद्या जेते बांटिबो सेते बढ़िबो। तेणु जेपरि भाबरे मु तुम मानकर डाउट क्लियर करछि तुमे माने मध्य तुम सांग साथी मानक सहित भिडियोटी को शेयर कर बहुत मात्रा रे एवं निजे पाठ पढ़िबा सहित अन्य को मध्य पाठ पढ़िया पई सहयोग कर। तेबे पिला माने देखाबो आउ गोटे भिडियो रे आउ गोटे अध्याय को नै। से पर्यंत भलरे रुह हसु थाओ खुशी रे रुह। जय जगन्नाथ।